नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलता हूँ फहद की तरफ, लाहौर। फहद, मुसलसल ये बात अब सुनने में आ रही है कि जिस तरह से मीडिया ने इश्यूज को डिबेट किया, जिस तरह से मीडिया ने इन इश्यूज को प्रेजेंट किया, उसके नतीजे में इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ। और जिस तरह से खुद मीडिया डिबेट कर रहा है, ऐसा लगता है कि जो सेनर एलिमेंट्स हैं मीडिया से, जो सेंसिबल एलिमेंट है मीडिया से, जो सोबर एलिमेंट है मीडिया से, वो आहिस्ता आहिस्ता इस मार्केट ऑफ आइडिया से बाहर हो जाएंगे और उसकी जगह एक्सट्रीम वॉइसेस जो हैं वो डोमिनेट कर जाएंगी। क्या कहेंगे आप? हाँ डॉक्टर साहब, देखिए अभी इसमें मीडिया में बड़े अरसे से हम बात कर रहे हैं। पहले भी आपके प्रोग्राम में बात हुई है कि हमें बैलेंस की ज़रूरत है। मीडिया का जितना रोल है इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते एज एनी अदर इंडस्ट्री। ये इसमें एक स्पेशलाइज्ड एलिमेंट है कि हम हार्ट्स एंड माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो जहाँ इसका एक प्योर कमर्शियल एंगल है, जहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जी कौन किसको कितना देख रहा है और उसके क्या स्पिन ऑफ्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो दूसरा एंगल है जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस आज हमने देखे हैं, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हम सारे इसमें जितने भी मीडिया के प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने मीडिया के स्टेक होल्डर्स हैं, हम समझ रहे हैं कि ये हमारा एक इंडस्ट्री है, उसमें अगर हमने रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं, आगे बढ़ना है, हमने क्या प्रोडक्ट लेके आना है। हमारी टर्मिनोलॉजीज़ भी बिल्कुल एक कॉर्पोरेट टाइप टर्मिनोलॉजीज़ हो गई हैं, जहाँ जबकि ये उससे ये बढ़ के चीज़ है। मेरा ख्याल है आज मैं पहले भी कह रहा था कि वेकअप कॉल होनी चाहिए कि हम जो भी अपना प्रोडक्ट पेश कर रहे हैं, जो हम कंटेंट पेश करते हैं, जो हम डिस्कशंस करते हैं, वो सिर्फ उसके सामने हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि जी हमें कितने लोग देख रहे हैं। उसमें जो कुछ कहा जा रहा है उस पर कोई हम अगर एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। हम बिल्कुल एक यूनी डायमेंशनल तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं और आज आई थिंक ये एक बहुत ही रूड वेकअप कॉल है कि हमने देखना है कि हमारे व्यूअरशिप या दूसरे कॉर्पोरेट कंसर्न्स के साथ साथ ये जो इसका बाय प्रोडक्ट है वो उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है और उसको कंट्रोल करने में, उसको बैलेंस करने में हमारी क्या जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल लॉपसाइडेड हुआ है डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल यही लोग, ये बुनियादी तौर पे ये है कि हमारे यहाँ मीडिया में ये एहसास नहीं किया जा रहा कि जो कुछ कहा जा रहा है, जो डिबेट्स की जा रही हैं, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, जिस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिस किस्म के सवियर तरीके से ये बातें की जा रही हैं, उसके पब्लिक के जहनों पे, आवाम के जहनों में जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, किस किस्म के असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। नसीम, इससे ये जो सिचुएशन मेरे और फहद हम इससे एग्री करेंगे आप? देखिए, किसी हद तक अग्री करूंगी मैं। मीडिया जब हम कहते हैं मीडिया में डिबेट हो रही है, डिबेट कैसे हो रही है? आपने अच्छा, इसमें थोड़ा सा मीडिया महज टेलीविजन तो नहीं है। ये कहते हैं कि पिछले 2 या 3 हफ्तों में मजहबी जमातों ने जिस किस्म की कैंपेन मतलब लॉन्च की है, ये ब्लास्फेमी लॉस के हवाले से, और जबकि हुकूमत कह रही थी, हुकूमत चीख के कह रही थी जी हम तो हाथ लगाने के लिए तैयार हैं, वो तो वैसे ही डिफेंसिव पे थे। खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट्स के बाद वो तो डिफेंसिव पे थे। उसके बावजूद इन लोगों ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए इस तरह की डिबेट लॉन्च की। ऑब्वियसली मीडिया ने उसको कैप्चर किया और ट्रांसमिट किया, जिसके नतीजे में इंतहा पसंदी में मजीद इजाफा हुआ। ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूं कि अब आपने खुद ही अपने जो आपका पॉइंट था, आपने किसी हद तक उसका जवाब दे दिया कि मीडिया को अकेला जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। इस हद तक मीडिया जिम्मेदार है कि जब मीडिया चॉइस ऑफ जो न्यूज़ है आपकी, अगर माशरे में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, किन किन पर आप फोकस कर रहे हैं। अगर माशरे में एक जगह ये इंतहा पसंदी है तो दूसरी तरफ मॉडरेशन भी है। मैं बार बार इस पे कहूंगी कि मॉडरेशन है। इज मीडिया पिकिंग दैट अप ऑल्सो? वो न्यूज़ की चॉइस की बात है। फिर आप प्रोग्राम्स जब करते हैं, वही जब आप प्रोग्राम्स करते हैं, आप अकेले बैठ के तो बात नहीं करते, आप माशरे में से लोगों को ले आते हैं ना कि आप डिबेट करें इशूज़। अब मैं इस पे अगर तौहीन रिसालत के कानून के हवाले से बात करूं तो हमें कोई मिल ही नहीं रहा था कि आके बात करे कि भाई ये जो कानून है उसको बेहतर बनाने की कोशिश है। ये नहीं है कि कानून खुदा ना खास्ता कोई कह रहा है खत्म करें। तो मेरा ख्याल है ये दोनों चीजें हैं, मीडिया को भी चॉइस ऑफ द न्यूज एंड हाउ वी आर प्रोजेक्टिंग, और दूसरी तरफ के माशरे में जो अब सियासतदान जो अच्छा, ये सियासतदान है, देखिए आप मैं इनको थोड़ा सा इन्हीं की पार्टी के बारे में बताऊं कि इनके आए सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी 295 जो सी है वो खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा आसिया केस की जो इनिशियल हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं वो एविडेंस काफी नहीं था, गलत उन पे जजमेंट दी गई।
بڑی کھل کے انہوں نے بات کی. لیکن وہ دن آج کا دن جب انہوں نے یہ قانون پر ابھی 31 تاریخ کو ناموس رسالت کے حوالے سے انہوں نے سٹرائک کی تو ان کی پارٹی بھی کود پڑی اندر. تو دیکھیے ایک صحیح طریقہ یہ ہے کہ جی ہماری یہ پوزیشن ہے, قانون اگر بہتر کرنا ہے تو اس کو کریں, لیکن جو ماحول بنا رہے ہیں اس میں سیاسی لیڈران کا بھی ہے. آج بھی آپ کی جماعت کے بہت سے لوگ ٹیلی ویژن پروگرامز میں اپیئر ہو کر اس طرح سے بات کرتے رہے کہ سلمان تاثیر صاحب ڈیزرو کرتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا, چونکہ انہوں نے غیر ذمہ دارانہ باتیں کی تھیں, اس کا یہی انجام نکلا. خالی آپ کی جماعت کے لوگ نہیں, اور بھی مذہبی جماعتوں کے لوگ کہتے رہے, لیکن آپ کی جماعت کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا. میں نام نہیں لے رہا. ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے ایسی بات کی, میں نے خود سنا, اور اگر کسی نے کی ہے تو وہ ہمارے جذبات کی ہمارے جماعت کی ترجمانی نہیں ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ اگر کسی نے ایسی بات کی ہے, میرے علم میں نہیں, لیکن اگر کسی نے ایسی بات کی ہے تو میں انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس نے ہماری جماعت کی ترجمانی نہیں کی. اچھا لاسٹ مجھے بتائیں, کیا پاکستان کی سیاسی قیادت میں کوئی اتنا ویژن یا کیپیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ حالات جس نہج پہ آ کھڑے ہوئے ہیں, پاکستان میں انٹالرنس اور انتہا پسندی جس لیول پہ جا کھڑی ہوئی ہے, اس کا کوئی ہم آج جس طرح نواز شریف صاحب نے پولیٹیکل مسائل کا میں سمجھتا ہوں بڑی ہی دانش مندی اور بردباری سے بڑے زبردست ایک اسٹیٹسمین کی طرح انہوں نے اپنی وہ جو پریس بریفنگ کی ہے اس کے بعد گورنمنٹ کے حوالے سے ان 3 دن کی مہلت دی تھی, کیا ہم ان ایشوز کا جس کو ہم اب سلمان تاثیر کے قتل کے بعد ہم جن ایشوز کو دیکھ رہے ہیں, ان ایشوز کا کوئی حل آپ لوگوں کے پاس ہے؟ ڈاکٹر صاحب صرف یہ پاکستان کی سیاسی قیادت ہے, معاف کیجیے گا, اور سیاسی قیادت نے اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے پاکستان میں. وہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو بھی داؤ پہ لگایا ہے, انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں, انہوں نے معاشی تکلیفیں جو ہیں وہ بھی برداشت کی ہیں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے کون تھے جو پاکستان میں ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے فیصلے جو ہیں وہ جمہوری انداز میں ہونی چاہیے. جمہوریت کی لڑائی جو لڑتے ہیں لوگ, دراصل یہ وہی لوگ ہیں نا. جب آپ جمہوریت کی لڑائی لڑتے ہیں اور معاشرے میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت سے مراد صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اسٹیٹ سے کوئی انتخابات جو ہیں وہ حاصل کر لیے. جمہوریت یہ بھی ہے کہ معاشرے میں آپ ایک اعتدال پیدا کرتے ہیں, آپ لوگوں میں ٹالرنس پیدا کرتے ہیں. جمہوریت بذات خود ایک ٹالرنس پیدا کرنے کا نام. بالکل ختم ہو گیا. ویژن دے پائیں گے آپ لوگ کو؟ تو یہ ویژن ہم ہی دیتے ہیں, سیاستدان ہی دیتے ہیں, سیاسی کارکن ہی دیتے ہیں. اچھا پروفیسر آپ کا, نسیم زہرا آپ کا, اور اس طرح سے فہد حسین کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین آج کا دن ایک بڑا اداس دن ہے, یہ بڑا سیڈ دن ہے. گورنر سلمان تاثیر صاحب کا جس طرح سے قتل کیا گیا, جن بنیادوں پہ یہ قتل کیا گیا, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بڑی مذہبی جماعتوں کے, جو پاکستان کے مذہبی دانشور ہیں, جو پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے رہنما ہیں, جو لیڈر ہیں, اتنے بڑے واقعے کے ہو جانے کے بعد اس کے تمام تر جو امپلیکیشنز ہیں ہمارے سامنے ہیں, اس کے باوجود پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آئی. اس نے کھل کے آج کے اقدامات کو کنڈیم نہیں کیا, ان رجحانات کو بھی کنڈیم نہیں کیا جس کے نتیجے میں ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم یقیناً ان ایشوز پہ غور کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.